जमीअन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका है, टाइम बहुत कम है। इसी मुख्तसर वक्त में मैं आप हज़रात के सामने कुछ अर्ज़ करूँगा। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात शांति का माहौल बनाएं और खामोशी के साथ गुफ्तगू को समाप्त फरमाएं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मदरसा का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मदरसा किसे कहते हैं? ये मदरसा सबसे पहले किसने स्टार्टिंग किया, किसने चालू किया? मैं इसी को बयान करके, इसी को बताकर मैं अपने बयान को खत्म करूंगा। ये मदरसा का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, ये मदरसा कब वजूद में आया, मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा और इसे बताकर जो है मैं बयान खत्म करूंगा। इसलिए कि मेरे बाद और भी मुकर्रिर है जो बयान करेंगे। आप अल्लाह से गुजारिश है जाने का माहौल न बनाएं, लिहाजा आप ही के लिए ये जलसा ये प्रोग्राम सब रखा गया। लिहाजा अगर आप आए तो प्रोग्राम नहीं तो फिर कुछ नहीं। लिहाजा आपसे मेरी बहुत दवाना दरखास्त है, मुखलिसाना दरखास्त है कि आप दिन जामी के साथ यहाँ बैठने के लिए ज़हमत गवारा करें। इंशाअल्लाह अजर अजीम से मुस्तहिक होंगे। जिस तरीके से खानदानों का सिलसिला होता है कि वो खुदा का बेटा है, उसका बाप है, दादा है, परदादा है, परदादा है, इसी तरीके से मदरसों का भी सिलसिला है। ये मदरसा सबसे पहले जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के बाजू में मस्जिद नबवी के मुंतसिल एक सुप्पा मदरसा के नाम से कायम किया, जिसे उर्दू में चबूतरा कहा जाता है, चबूतरा के नाम से उसे बोला जाता है और अरबी के अंदर सुप्पा कहा जाता है। मस्जिद नबवी जो मुक़द्दस ज़मीन है और बहुत ही पाकीज़ा ज़मीन है। अगर किसी का नियत दुरुस्त है, सही है, अगर कोई आदमी एक नमाज यहाँ पढ़ता है तो उसे 7 गुना सवाब मिलेगा। अगर बहुत उससे भी और नियत साफ है तो 10 गुना सवाब मिलेगा और ठीक ठाक है तो 70 गुना सवाब मिलेगा और खूब ज्यादा ठीक ठाक है तो 700 गुना सवाब मिलेगा। लेकिन नमाज वही है, नियत वही है और उसी नमाज को अगर कोई शख्स मस्जिद नबवी के अंदर जाकर अदा करता है तो एक नमाज अदा करने का सवाब 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब उसे अदा किया जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत है मस्जिद नबवी की। मस्जिद नबवी के बाजू में सुप्पा मदरसा कायम किया गया और सुप्पा मदरसा को मस्जिद नबवी की जमीन से एक हाथ ऊंचा रखा गया। इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? एक हाथ ऊंचा रखने की, एक हाथ ऊंचे रखने की मस्जिद सुप्पा की जमीन को, इसकी वजह यह है, ये बतलाने के लिए, ये समझाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा ये था कि मस्जिद नबवी की जमीन इतनी फजीलत वाली है, अगर कोई आदमी उसके अंदर नमाज अदा करता है तो एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब उसे मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद सुप्पा मदरसा की जमीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की जमीन से एक हाथ ऊंची रखी, एक हाथ ऊंची रखने की वजह और उसकी रीजन यह है, ये बताने के लिए कि आम लोगों के मुकाबला में उलमा का मकाम, हाफिज का मकाम, आलिम का मकाम एक हाथ ऊंचा है। आम लोगों के मुकाबला में जो आलिम नहीं है, जो इल्म वाले नहीं है, उसके मुकाबला में आलिम का मकाम एक हाथ ऊंचा है। तो इससे पता चला कि जो आम लोग हैं, जो इल्म नहीं रखते हैं, उसे जो है उलमा को अपने से एक हाथ ऊंचा समझना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि इबादत जो है, इबादत गुजारों का मकाम आलिम के मुकाबला में ऐसे ही है। जिस तरीके से चांद की फजीलत तमाम सितारों पर, इसी तरीके से आलिमों की फजीलत ऐसे ही है आबिदों के ऊपर, जैसे चांद की फजीलत
तमाम सितारों पर। तो मेरे भाई और दोस्तों, जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुर्बत की हालत में, उस तंगी की हालत में, उस मुफलिसी और दफ्ताहाली की सूरत में शुक्र मुदस्सर को कायम किया। इतनी गुर्बत थी तो उस गुर्बत में उसके ऊपर दीवार नहीं खड़ी की गई, ऊपर से छत जो है कायम नहीं की गई। क्यों? पैसे की किल्लत थी। उसी शुक्र मुदस्सर पर धूप में, सर्दी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम बैठकर इल्म हासिल करते थे, पढ़ते थे, कुरान की तस्लीह करते थे, हदीस को सुनते थे, सुनाते थे और पढ़ते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उस शुक्र मुदस्सर पर बैठकर तालीम हासिल करते थे। बहुत सुनने की बात है। ज्यादा हम अपने कामों को थोड़ी देर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर खत्म होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर उस शुक्र मुदस्सर को चलाते रहे। फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर उस शुक्र मुदस्सर को चलाते रहे। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शुक्र मुदस्सर को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल पर चलाते रहे। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत आता है। उस वक्त जो है बलवाइयों ने जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की थी, उस वक्त जो हालात खराब हो चुके थे मदीना मुनव्वरा का, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखते हैं कि मदीना का माहौल खराब है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना को छोड़कर मदीना से हिजरत करके कूफा चले आते हैं, कूफा शहर में चले आते हैं। और कूफा में आने के बाद वहाँ जिद्दोजहद करते हैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वहाँ मेहनत करते हैं और मेहनत की वजह से अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ इल्म का चिराग जलाते हैं। फिर वहाँ पर कूफा के अंदर एक सबसे बड़े इमाम पैदा होते हैं। उस इमाम को इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे बड़े इमाम जिनका असल नाम है नुअमान बिन साबित, जिसकी हम तकलीद करने वाले हैं, इस इमाम की हम तकलीद करते हैं। जैसे चार बड़े बड़े इमाम हैं, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। ये चार बड़े बड़े इमाम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम मेरी पैरवी करो और जो इल्म वाले हैं उनकी पैरवी करो, तो गोया कि तुम अल्लाह को राज़ी कर लिया और तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए? कूफा के अंदर पैदा हुए। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया मुसलमानों की वहाँ जो है सियासत की वजह से और दुनियावी अगराज की बुनियाद पर जो है जेल में डाल दिया गया। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल ही से निकलता है। फिर इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दो बड़े बड़े शागिर्द पैदा होते हैं, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े शागिर्द इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। फिर उसके बाद जो है कूफा के अंदर जब इन्हिताज पैदा हुआ, जब वहाँ इल्म की नाकदरी हुई, तो उसके बाद जो है कूफा से इल्म ट्रांसफर होकर वहाँ से इल्म जो है ईरान मुल्क शाम के अंदर गया। मुल्क शाम के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े इमाम पैदा होते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द होते हैं। फिर वहाँ भी इल्म की नाकदरी हुई। उसके बाद जो है इल्म मुंतकिल होकर, इल्म ट्रांसफर होकर मिस्र के अंदर जाता है। फिर वहाँ भी वही हाल हुआ। फिर उसके बाद जो है इल्म ट्रांसफर होकर मुंतकिल होकर दिल्ली के अंदर आता है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़े आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसे जिबाल इल्म पैदा हुए। उस वक्त जो है अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज का तसल्लुत था दिल्ली के अंदर। वो जो है मुसलमानों को खत्म करना चाह रहा था, इस मदरसे को खत्म करना चाह रहा था और इल्म के वजूद को मिटाना चाह रहा था। और शाह वलीउल्लाह देहलवी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह का अपना मदरसा रहीम में मौजूद था। उसके बाद जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल
ہوتا ہے. اس ہندوستان کے اندر جو حدیث کا علم آیا ہے, حدیث کی رونق, حدیث کا نور جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دین ہے. اس ہندوستان کے اندر حدیث کا نور اور روشنی ہے. اس ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں وجود کے اندر. اس کے بعد جو ہے انگریز اعلان کرتے ہیں کہ آج سے جو ہے یہ ملک تمہارا ہوگا اور بادشاہ ہماری ہوگی اور مخلوق خدا کی ہوگی. یہ اعلان کرنا تھا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ جاری کرتے ہیں انگریزوں کے خلاف کہ اے مسلمانوں, آج سے ہندوستان انگریزوں کا غلام بن چکا ہے, تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا انگریزوں سے, انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آج سے جو ہے مسلمان غلام بن چکا ہے, آج سے غلام بن چکا ہے. اگر ہم غلامی اس کی کریں گے تو پھر جو ہے ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ جو حکم کرے گا, جو آرڈر کرے گا, اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی. جو ہی اعلان کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, کہ آگ کی طرح جو ہے ان کا فتویٰ پورے ہندوستان میں پھیل جاتا ہے اور تمام مسلمان جاگ جاتے ہیں اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اتر جاتے ہیں. انہی کے خاندان میں سے شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کیا. پھر ان کے شاگرد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند مدرسہ قائم کیا, جو پوری دنیا جانتی ہے. دارالعلوم دیوبند مدرسہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے. اس مدرسہ کو قائم کیا اور دارالعلوم دیوبند کے اندر جو پہلے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے, ایک انار کے درخت کے نیچے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے, تعلیم اسٹارٹنگ ہوتا ہے ایک انار کے درخت کے نیچے. پڑھانے والا کا نام بھی محمود ہے اور پڑھنے والے کا نام بھی محمود ہے, جسے شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر میرے بھائی اور دوستوں, وہاں سے تعلیم پھیلتی ہے اور پھیلنے کے بعد جو ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. گویا کہ یہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا ایک برانچ ہے اور دارالعلوم دیوبند جو ہے علم کا مرکز ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں, آپ دیکھیے, ذرا محاسبہ کیجیے کہ کس طریقے سے یہ مدرسہ کا علم جو ہے یہاں تک پھیلا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں, کسی مدرسے کی عمارت بہت مضبوط ہے, بہت بڑی بلڈنگ ہے, اور کسی مدرسے کے اندر جو ہے البیسٹر ڈالا ہوا ہے, کوئی مدرسہ پھنستا ہے تو اپنے دل کے اندر جو ہے کبھی بھی یہ گمان نہیں کرے کہ یہ البیسٹر کا مدرسہ ہے اور وہ بلڈنگ ہے. نہیں میرے بھائی اور دوستوں, جو البیسٹر کا مدرسہ ہے وہ بھی اور جو بلڈنگ ہے وہ بھی, یہ سب کا سلسلہ اور یہ سب کا نسب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ مدرسہ سے جا کر مل جاتا ہے. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت اس کی وقت ہے. اس کو کم تر نہ سمجھے. اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو آپ جو ہے یہ چاند اور سورج نکلنا بند ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا وجود میں ہے یہ مدارس کی وجہ سے آج ہم دنیا دیکھ رہے ہیں. یہ چاند اور سورج کا نکلنا اس مدارس کی وجہ سے ہے. اگر یہ مدارس ختم ہو جائے, اگر یہ مدارس نہیں رہے, اگر دشمن اسلام اگر اس مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کرے, اگر مدارس کو ختم کر دیا جائے, مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستوں, یہ آسمان, زمین, چاند, سورج اور جتنی چیزیں ہیں دنیا کی, یہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی. اگر علم نہیں رہا, کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں رہا, تو پھر یہ آسمان, زمین, چاند, سورج یہ سب ختم ہو جائے گا, یہ سب جو ہے ختم کر دیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستوں, جو پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو طلبہ پڑھنے کے لیے کسی راستے پر چلتے ہیں, نکلتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں, دیکھو میرا بندہ وہ طالب علم حاصل کرنے کے لیے, دین کو حاصل کرنے کے لیے میرے راستے میں نکلا ہے. تم اس کے گراؤں میں, اس کی عظمت میں, اس کی
फजीलत में, उसकी तकद्दुस में तुम जाकर अपने पाँव को बिछा दो, अपने बाजुओं को झुका दो उसकी अजमत में। तो तालिब इल्म की ये फजीलत है मेरे भाई और दोस्तों, इसको कम नहीं समझे। एक हदीस में पेश करता हूँ आपके सामने। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और फरमाते हैं कि जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मर्द हर औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है, इतना इल्म का जानना फर्ज है हराम और हलाल की पहचान हो जाए। से अल्लाह तबारक व तआला किन चीजों से मना किया है और किन चीजों का हुक्म अमल करने का दिया है। अगर ये हमारे अंदर नहीं रहेगा तो आज जो है पूरी दुनिया के अंदर दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों के ईमान पर धब्बा लगाने के लिए, उनके ईमान को उचकने के लिए, उसके ईमान को खत्म करने के लिए जगह जगह जाल बिछा कर रखा हुआ है कि हम मुसलमानों के ईमान को किस तरीके से खराब कर दे। अगर हम अपनी औलाद को तालीम नहीं देंगे और उसे दीन इस्लाम नहीं सिखाएंगे तो आज तो दुनिया के अंदर आपको भी रोना पड़ेगा अपने औलाद के सिलसिले में कि मेरा औलाद मेरी बात नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। मेरे भाई और दोस्तों, गुजारिश है कि जमीन से बैठे और इनकी तकारीर को समाप्त फरमाए, लिहाजा आपका फायदा होगा। आप जरा से गुजारिश है कि गौर से समाप्त फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप के सिर के ऊपर, बाप के कंधों के ऊपर औलाद के सिलसिले में 3 जिम्मेदारियां आती है और बाप के कंधों पर औलाद के सिलसिले में 3 जिम्मेदारियां हैं और औलाद के सर पर बाप के सिलसिले में 3 जिम्मेदारियां हैं। इसको समाप्त फरमाओ, उसके बाद मैं अपनी बयान को खत्म करूंगा। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरवी है कि जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो, जिस घर के अंदर लड़का या लड़की पैदा हो, तो सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे का या बच्ची का अच्छा नाम रखे, खूबसूरत नाम रखे, अच्छे माना वाला नाम रखे, ऐसा नाम रखे कि सहाबा का नाम हो, साबिहात का नाम हो, बुजुर्गाने दीन का नाम हो। ऐसा नाम न रखे इसका नाम गलत माना वाला हो, ऐसे नाम से बचे। दूसरी ताकीद ये फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बच्चा थोड़ा होशियार हो जाए, अक्लमंद हो जाए, पढ़ने के काबिल हो जाए तो उसे जो है इल्म दिया जाए और इल्म से उसके दिल को रोशनास कराए ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे उसके ईमान पर कोई धब्बा न लगा सके। तीसरा हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप के कंधों पर डाला। जब बच्चा बालिग हो जाए तो बच्चे की शादी अच्छे घराने में कराए, नेक घराने में कराए, दीनदार घराने में कराए, पढ़े लिखे घराने में कराए ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल हो सके। ये 3 जिम्मेदारियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम ये 3 जिम्मेदारियों को अदा नहीं करेंगे, अपनी औलाद का अच्छा नाम नहीं रखेंगे, उसे तालीम नहीं देंगे और उसे पढ़ाएंगे नहीं और अपने घर में हम शादी नहीं कराते हैं, याद रखिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें जो है बहुत पछताना पड़ेगा। अपने दिल का मुहासबा कीजिए। जिस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक वाक़या पेश आया। एक बुढ़ा आता है हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। वो बुढ़ा आकर बैठ जाता है और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी इताअत नहीं करता, मेरी खिदमत नहीं करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
اس بڈھے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیے آپ۔ حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڈھے کو بیٹھانے کے بعد ایک شخص کو بھیجتے ہیں اس کے لڑکے کو بلانے کے لیے۔ وہ لڑکا آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم اپنی باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتا، بات کیوں نہیں مانتا، اطاعت کیوں نہیں کرتا، فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ وہ بچہ کہتا ہے اے امیر المومنین، صرف اولاد کی ذمہ داری ہے باپ کے اوپر، یا باپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اولاد کے اوپر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی ذمہ داری برابر ہے۔ باپ کی 3 ذمہ داریاں اولاد کے اوپر ہے اور 3 ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں باپ کے اوپر ہے۔ دونوں کی جو ہے برابر ذمہ داریاں ہیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ وہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا، جب اس دنیا کے اندر آیا، جب اس دھرتی پر میں قدم رکھا تو میرا ماں باپ جو ہے جو میرا نام رکھا وہ اچھا نام نہیں رکھا، بہت خراب نام رکھا۔ وہ نام یہ تھا جول نام رکھا تھا۔ جول کا معنی آتا ہے گبریلا۔ کیا معنی آتا ہے اس کا؟ گبریلا۔ جول کا معنی آتا ہے گبریلا۔ آپ برسات کے موسم میں دیکھتے ہوں گے گائے بیل کا جو گوبر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پلو ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، وہ پلو جو ہے گوبر کو زمین کے اندر لے جاتی ہے اور زمین کے اندر سے جو ہے مٹی اوپر نکالتی ہے تو اسے گبریلا کہا جاتا ہے اس کیڑے کو۔ تو جول کا معنی جو ہے گبریلا کا گندا معنی تھا۔ تو بچے نے شکایت کی کہ میرا ماں باپ جو ہے میرا اچھا نام نہیں رکھا، گندا نام رکھا۔ جب میں پڑھنے کے لائق ہوا، جب میری تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہوئی تو مجھے جو ہے تعلیم نہیں دی گئی، میں جاہل ہوں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ پھر جب میں بالغ ہوا، جب شادی کی عمر کو میں پہنچا تو میری شادی جو ہے ایک بدنام لڑکے سے کرا دی گئی جو دنیا کے اندر بدنام تھی، اسی لڑکی سے میری شادی کرا دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کہانی سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور اس بڈھے کے اوپر بھڑک جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن تمہیں 3 ذمہ داریوں کے سلسلے میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ماں باپ کے اوپر 3 ذمہ داریاں ہیں، اس پر جو ہے اس کو عمل کرنا ہے، اولاد کے سلسلے میں اسے سونپنا ہے، لیکن تم جو ہے ان 3 ذمہ داریوں میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ تم تعلیم بھی صحیح نہیں دیا، نام بھی اچھا نہیں رکھا، اسے پڑھایا بھی نہیں، شادی بھی اچھے گھر میں نہیں کرا، تو یہ کیا جانتا تمہارے سلسلے میں ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ہر آدمی جو ہے اپنے دل کے اندر ایک محاسبہ کرے، اپنے دل کا کام کرے، حساب کرے کہ ہم اپنے اولاد کو تعلیم دیے ہیں یا نہیں، اس کا اچھا نام رکھے ہیں یا نہیں، اچھے گھرانے میں شادی کیے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کیے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو، ابھی بھی وقت ہے، آپ جان جائیے اور اپنے اولاد کو تعلیم دیجیے اور دین اسلام سے اپنے اولاد کے سینے کو روشناس کرائیے اور دل کے اندر جو ہے نورانیت پیدا کیجیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے تو دنیا کے اندر تو ہمیں رونا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے دربار میں ہمیں جواب دینی پڑے گی۔ اس لیے ہم آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہم دنیا ہی کے اندر جو ہے اپنی بچے کو تعلیم دیں اور جو ہے دینی ماحول میں جو ہے ڈھالے۔ دینی ماحول دینے کے بعد اگر آپ کو انگریزی پڑھانا ہے، ہندی پڑھانا ہے، جو بھی پڑھانا آپ پڑھائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو جو ہے دینی تعلیم کا آغاز کیجیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔